Norok tai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. जों दिनै खबर मानखा सिनि बागनं 46 पुलिं सिनि पद्मिनी नगर ब्लिस कमिटी ও সিনরন বিএলএস जों যে পার্টি থেকে বিএলএর মানে বড় সঙ্গ ফোন খাইহরকা जों नुखावर आगि थानाय प्राय अराउंड 600 मतो बुटार्स दं आबुबो पिउर तिप्रासा ताबुक ओ जे ओ खसरा अंख्रमानि ताबुक नुखाव जागो प्राय अराउंड 190 जन नन ट्राइबल माने सिनि बुटार्स तिप्रासा बुटार्सया नन ट्राइबल बुटार्स ओ जागो प्राय अराउंड 120 आई 190 190 जन बुट हाबायगो ओ जागो हेके बन बागैनाय जों अरो बिएलओ कक सालायगे ताबुक बिएलओ कक सालायगे के बिएलओ सावो बखना दिउबे मालायनाय फर्म 7 आरो डिलीट खायना बागैनाय बो साका खाना जों दिउबे मालायनाय हेके मो जों बेलाय वानामा सिनचा तार माने सिनरो टोटल बुटर ताबो 900 190 जना नन ट्राइबल ने तार माने आगामी दिनो बर ताइ बायं नलसुर रंनि दाहरिनाय ओ जागा बर मेजरिटी खायने मनो विलेज कमिटी या पंचायत खायने मनो ग्राम पंचायत खायने मोर प्लानिंग के मो हाके बहुत दावै नाय बर अमो सुनो ताम फंला मोसं आं हास्तिनि जारा बीजेपी खायने रंग आई जारा सिनि तिप्रासन लिडार सुना आं साना मोसं अमो हाके जों मो हाके विभिन्न जागा बनो हाके दाजागि दं तार माने तिप्रासन एरिया तर नानानि अमन एक प्लान चलि दखा ओ बुट माध्यमे सिंगनुखा 190 190 जना मो ब्लेन वानामा सिनचा नॉट ओनली सिनि आमतली गुलागाती कन्स्टिट्युएन्सी सिनि पद्मिनी नगर विलेज नलसुनि जेटा पार्ट और सिमी आव प्रॉब्लम जो तो जागा निमानो आं जो तो बीएलए बाय सिनि बीएलए रगै कक सावै 47 बीएलए रगै कक सावै आं जो तो विलेज कमिटी गुरिनै ताबो बुटा लिस्ट चेक खाइ दं गागे अमन बिसि आं सानामु संगो आगि सिनियर आगि ओ पद्मिनी नगर आगि कोनो नन ट्राइबल बुथ सिकरै কয়েকটা তঙ্গ আবার লস কর গাকে তাবর 190 জন বুট দামন আমন মেন কারণ দাম বা সিসি সিনিয়া মো কালীবাজার তো বো তো গ্রাম পঞ্চায়েত ছিবলে কালীবাজার তকসা পারে তো গ্রাম পঞ্চায়েত ছি আর অনি বরনস অর দাহরি তঙ্গ নারে পদ্মিনী নগর গা আং সানান মু সঙ্গ বিকাশ সংরমতা তাবর আমনে তুলসী মজুমদার অমনে বুটা লিস কসাম আগে আনিয়াগো তঙ্গ তাবো তঙ্গ তুলসী মজুমদার আমং আকে বিকাশ বকরাজক তাবর আমদি और तय गोविंद मजुमदार अमाके देवती बकरा ताबुक तय खरकसा अमाके बुम करमा तय जुमा कर अमाके बिपिनि बने अब बन मावय अमाके बुम खारैनाय बाके बीजेपी पॉलिसी अमाके बुट पास खायमानाय देब्र सिं दम डिलीट खायनाय किन्तु अमा ताम पॉलिसी होनो बीजेपी रंनि आं सारा त्रिपुरा राजनि सिन पार्टीनि जारा बीएलओ प्लस डिओ सुरु आंके एसडीएम नो जों माथानाय डाइरेक्ट महाके जतनो যে খসরা মানমা যতন চেক খাইনাই শুধু और তরজিলিং কামি সিমিয়া নলসনি একটা পার্ট পদ্মিনী নগর और ব্লিজ কমিটি সিমি যত ব্লিজ কমিটি অম হাইকে নিমানো সিন কিন্তু অম নাঙ্গানি সিনি সবচেয়ে দরকার আং বন বাগাইনা যত ব্লক नि লিডার সম আং সাও অমনো চেক খাইদি অইনাকে जों बुवा बुटार कावैनाय जे फेक बुट कावैनाय जों इलेक्शन प्रो सिनि अनेक माइनास गानि सम्भावना दङ बा निमानो আমন বাগানি যতন এলার্ট দङ বাগাनि जों दिनो जागा फाइसो फैजा अबंखा साल पिरसा मोटर सेल पॉइंट मोबाइल नंबर 7005674449 और 9863919713 फाइडिकाई डिटेल्स किसा खनाय नेलेनो ओ सेल पॉइंट नि नरिगै सर पहिला न लामसुगो ताई तिनिनि ओ जरावो सर निनि ओ जागावो तामो ओ सेल पॉइंट तो मानथक भेहिकल्स लुकरनो ताम सानाय हामबाय टीएमई चैनल न आसले जरा काहाम मानफिका तेविसे बो बेकरिं लाइफिनानि तामखाय थानाय बसरब बनो फाइ अबनो कक बिन बिसिंति कक फिरमानि ताकलाय बो जरा काहाम मानखा हामबाय बनो कक्षबो हाय आनिरो मानथगो इलेक्ट्रिक ऑटो एपी सिटी अल्ट्रा अबोखे लेटेस्ट
tabukni latest obo o company ni 220 kilometer bini one charging go hangkai angke kok kubino saramuso mane 220 sampano bodo kisa misa last ko tongna haipano bini mane 220 ni paper ke sijak ingka o belai latest kaham ingka obo down money hingkai 58,000 আর EMI হিঙাকে 10,500 আর তে কেসে স্পেশাল কক সাওনা ডাউন মানি কোনো তাকু ডাউন মানি রিমাই আফানং তংখাই মানে কিসা শর্টেজ রংখাঙ্কাই আবো বরক বুজিউই বা বনো বিবেচনা খাইজাগি মানো বরক যদি কাহামকাই কারণ আগে বাঙামো হাইকে দুই তিনটা গাড়ি ফালকা আর বরক রুবুরবু হাইতা ক কে তে কেসে তঙ্গ এপি সিটি next অবকে সিএনজি অবনি দাম কাকাই 2,84,000 অব এক শোরুম প্রাইস ইন্স্যুরেন্স রেজিস্ট্রেশন মিলিওই তাই 20,000 জোখাই কাঙ্কে 3,04,000 ফিয়া অবনি উইদিন ও রাংনি বিসিংন রুট পারমিট বো जों রিরুবো গে রুট পারমিট সহ অবহাই গে বিনি এক শোরুম তো সাকা 2,84,000 angkai on road hingke 3,04,000 angkai bo down money angkai 50 থেকে 60 ni bisingo obo nung reimano angkai bini EMI klainai maso 6,000 ni lamsam kisa tola ba kisa saka omokai okay omokai tom hono dormonagor kai bono hono tuk abo mai jaga bises podre pod bumung angkai o tom ni dam khai obo ইন্স্যুরেন্স যত মিলিওই 1,90,000 ক্লাইও কে ডাউন মানি হিংকাকাই 40,000 খাংকাই অব মান কেতে কাইসা স্পেশাল অফার অ জরানি বাগি সিমিরনে অব আগি जों 1.5 লাখ লোন নাওই जों কাস্টমার ন 40,000 ডাউন পেমেন্ট প্লাস 1.5 লক্ষ বন ক খ্লাইনাই ব্যাংক ফাইন্যান্স খাইরি রো কে जों তাবুকতে কিসা ওয়ান সক্কা ব্যাংক থেকে 1,80,000 মতো লোন নারি রুই বনো জিরো ডাউন পেমেন্ট जों রনানি অমাকে जों জাস্ট ফর টেস্টিং 7টা গাড়ি মতো जों সিন বরনো রই নাই অবহাই হেকে ব কারণ ওয়াইসাবাই 40,000 রাং রনানি চিনি যত বরং থানি তো সম্ভব ইয়াবলা হাইনি বাগৈ অ স্টেপনো जों পুইলা নাহারি নাইমান আবো আশা খায়ো সাকসেস जोंआनो কারণ চিনি বরক ব অনেক কাহাম বরক তংবলা অবখাই ইলেকট্রিক স্কুটি অবনি দাম ক্লাইও 1,32,000 বিনি EMI ফাইও মাসো 3,000 হংকাই অব নং 40 বা 45,000 ডাউন মানি রেখাকাই নং অব নাহার মান হমাইতা 45,000 মানে মান নাই ডাউন মানিটা মো হিরোনি না অব হিরোনি অব বেলে কাহাম টাকার জলা অলরেডি কাছে রহজাক চিনি তাই কাছে হাঙ্কাকে চিনি XCM ও বুদু সাহেব bobo agi telang kaisa bini aro botong bor kaisa AP ni no AP extra LOX plus hake ba classics bohno mane chengkok borok bai khalai na malgari oboni dam ke 3,40,000 with registration everything hangkai nang down money 60,000 jora ri mano কেবল যদি ন উইলিংলি বেশি রে নামো জংখাই তো কাহাম কক ও जों ম্যাক্সিমাম রিমায়া মানে মিনিমাম রিমায়া ও কথা गोबां रिमांखाय ताबनि निन काहाम जे नाने बिन बगिन काहाम हाइन बगै 60,000 जरा खाय जों रो आबनि बारा खाय रखाय ताय बोरै मानो हंगा बिनि EMI क्लाइनाय 7,000 अब 5 ইয়ার্স মানে 1 মাস কম 5 বছর জরা नों अब सुनानि निनि सेप साप दं ता अब नों पाब्लिक फाइनेंस ति बनाय मानो स्टेट बैंक ति बनाय मानो गेसिनि के स्टेट बैंक बाय किसा हालक दंमोन बागै जों स्टेट बैंक न प्रेफार खायो बाहेता